في الاقتصاد في الطاقة، كذلك تقلص من الضجيج ومن ربما تأثر المباني من العديد من العوامل الخارجية المناخية. من بين المواد الأولية هذه هو الإسمنت الإسفنجي العازل اللي يكثر استعماله في الفترة الأخيرة. باش نتعرفوا بأكثر تفاصيل عليه من خلال هذا الروبورتاج. يتميز هذا المشروع العقاري الضخم مقارنة بعدة مشاريع مماثلة باختيار المشرفين عليه استعمال مادة عازلة تضاف إلى الإسمنت العادي وتمكن من الاقتصاد في الطاقة والتقليص من الضجيج بين الطوابق دون التأثير على التكلفة الجملية للمشروع. هو عبارة عن مادة تتكون من الإسمنت التونسي ومادة سائلة. نسبة المواد الأولية محلية 90% و10% مواد استيراد. الفكرة كانت فكرتنا فكرة محلية تونسية، هو المنتوج هذا أصله أمريكي وإحنا طورناه ووقع استقطابه هنا من تونس. الميزة نتاعو أنه يعطيك عزل حراري، عزل الصوتي، ويصب الحرارة. الإضافة اللي احنا قدمناها أنه الخرسانة الإسفنجية أو هذه يعني مربوطة بعامل العامل الطبيعة المناخ، ومربوطة بنوعية الإسمنت، إسمنت تونسي. الحمد لله احنا عندنا في تونس نوعية نتاع إسمنت يعني حسب المواصفات العالمية. فلما درسنا الإسمنت نلقوه أنه قابل باش أنه يتطور ويعطي امتيازات أكثر. يعني لما يكون الإسمنت ممتاز نجم توصل نسبة العزل بتاع الحرارة في المباني أكثر، يعطيك أكثر. والحمد لله يعني طورناه طبعا بالتنسيق مع عدة إطارات في أمريكا هم اللي درسوا، ودرسنا احنا الإسمنت هنا ودرسنا هنا في تونس، ودرسنا المناخ الطبيعي واعطيناهم النتائج. والنتائج هذه من ضوءها يعني قام الباحثين وتطوير المنتوج هذا، فأصبح عنده نسبة لا بأس بها في العزل. إذن من خصوصيات الإسمنت الإسفنجي العازل اللي يضاف إلى قائمة المواد الموظفة للعزل الحراري التقليص بنسبة فوق 60% في الطاقة اللي يتم تخصيصها للتدفئة أو للتبريد. هي مادة عازلة تستعمل في السطح، تستعمل بين الجدران وتستعمل تحت البلاط. الاختصاص نتاعها هي مادة تقي البناءات من الحرارة الخارجية. لما الحرارة ترتفع في الخارج تبقى الحرارة الداخلية غير مرتفعة، هذا الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أنها لما في خارج البيت ثم حركية وثم ضجيج، الضجيج هذا لا يتسرب إلى البيوت في الداخل. وبالنسبة تحت البلاط في البناءات ذات الطوابق العالية ما يقعش الصوت نتاع المشي مثلا ولا الحركات فوق البناءات ما تتسربش لتحت. كان عندنا في السطح عندنا نسموها الصلب الميول. اي انسان اي شريحه في تونس يعمل مبنى سواء كان يعني على مستوى عالي او مستوى متوسط، يعني التكلفه مثال تكلفه 1000 دينار. اي مواطن في تونس ما يقدرش يستغنى على الماده هذه على الصلب، لانه باش على اساس الماء ما يقعدش ليه في السطح، على اساس يقع عمليه التسويه نتاع الماء. تكلفه مثال 1000 دينار. احنا جينا عوضنا هالتكلفه هذه والماده العاديه اللي نخدموا بها بعوضناها بالخرسانه الاسفنجيه بنفس التكلفه ب 1000 دينار، ولكن يعني الوزن نتاعو سدس الوزن الخرسانه العاديه اللي كنا نستخدموها. اول شيء يستفاد من التحكم، يستفاد من الاقتصاد في الطاقه، ينجم ما يستخدمش مكيف اذا كان هو امكانياته ما تسمحش ليه باش ياخذ مكيف، ولو حتى عنده مكيف يولي يستخدم يشغل المكيف ساعه فقط ويطفي، يحافظ له على الاقتصاد في الطاقه في Je suis maître assistant de l'enseignement supérieur à l'École nationale des ingénieurs de Gabès et à l'École supérieure des sciences et techniques de Tunis. On m'a confié en tant que bureau d'études, M. Abdelhamid Lerchine, la réalisation, l'étude acoustique et thermique d'un immeuble R+7
situé à Mohamed el-Khams. Nous avons choisi plusieurs matériaux. J'ai fait une étude très approfondie sur les matériaux existants en Tunisie. Et puis, nous avons fait aussi des essais in situ. Nous avons des échantillons sur place. Puis, nous les avons amenés dans le laboratoire CETEC, qui nous a donné des résultats que je peux les décrire. Donc, par rapport à plusieurs matériaux qui ont été testés, je peux dire que le béton cellulaire était, et de loin, le meilleur en tant qu'économie d'énergie et de chauffage, en tant que confort acoustique et isolation acoustique. Confort acoustique en termes d'isolation et de correction acoustique et de protection contre l'incendie. Donc, à titre d'indicatif, juste pour avoir une idée, je peux vous dire que, par exemple, le béton cellulaire a présenté lors des essais que nous avons faits une conductivité thermique de 0,33 et comparé au béton classique qui est de 1,75, c'est-à-dire que le béton cellulaire qui est 5 fois plus léger que le béton classique présente une amélioration des qualités thermiques 5 fois meilleures. Donc 0,33, 1,75, il y a un rapport de 5. Donc le béton cellulaire est 5 fois mieux que le béton classique en termes de conductivité thermique. En termes d'isolation acoustique, entre double cloison, nous avons trouvé que le béton cellulaire présente un indice d'affaiblissement de 67 décibels A. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un produit qui provient de l'extérieur, de 90 décibels A, c'est l'équivalent d'un klaxon d'une voiture. C'est-à-dire, par exemple, 90 décibels. Pour une double cloison, là où on injectait le béton cellulaire, on a un indice d'affaiblissement de 67 décibels A. Yani le hit, 67 décibels A, et on ne peut entendre à l'intérieur de la salle que 33 décibels A. À titre d'information, comme les 33 décibels A, il y a aqal une voix chuchotée. Une voix chuchotée, c'est 35 décibels A. 33 décibels A, c'est comme si on n'entend rien. Il y a quelques klaxons de voiture, avec la double cloison avec l'injection du béton cellulaire, on a un indice d'affaiblissement de 67 décibels A, c'est-à-dire c'est comme si ce qui reste, les 33 décibels A, c'est pratiquement on n'entend rien. C'est le silence parfait. Les essais aussi ont montré que la résistance du béton cellulaire en mégapascal est entre de 0,37 à 0,46 mégapascal, comparé par un matériau concurrent que nous avons testé sur chantier, qui était de l'ordre de 0,07 mégapascal, c'est-à-dire que le béton cellulaire est 50 fois mieux en termes de résistance que le matériau concurrent. Les essais ont révélé que avec le béton cellulaire, il y a une plus grande facilité de mise en œuvre. Il y a aussi et surtout une amélioration des qualités thermiques et acoustiques qui s'améliorent avec le temps. Et la résistance à la compression que nous avons trouvée, que je viens de vous dire, qu'elle est nettement supérieure à d'autres bétons légers. Concernant la forme de pente, nous avons remarqué lors des essais sur chantier qu'avec le béton cellulaire, il y a une rapidité d'exécution. Il nous a confié qu'il peut arriver de 300 jusqu'à 500 mètres carrés jour. Et comparé par la méthode traditionnelle, nous avons remarqué qu'avec le béton cellulaire, on peut réaliser une protection d'étanchéité, une protection meilleure que celle de la méthode traditionnelle, avec aussi une protection contre l'incendie avec une épaisseur de 12 cm, on peut avoir une couverture de feu de 6 heures.